So good afternoon. We start now the lesson from Poland, the lesson on geometry. That's right. Hello again. We have the same students, but we have the new teacher. Some of you, I'm sure, remember Gosia, the maths teacher. And together they will present our second game from geometry. So, first of all, we have to check at the beginning if we have all our components. Żeby rozpocząć grę, potrzebujemy. To start the game, you need 3 packs of colored cards. O różnym poziomie trudności. So they are green, blue, and red. And you take them out, of course, you prepare them in stocks, and they are of different difficulty levels as well. Do gry potrzebne też są 2 koperty, w których zawarte są dodatkowe elementy gry, typu stoisz kolejkę, przesuwasz się o kilka punktów do przodu, a także tracisz bądź zyskujesz punkty. Okay, additionally you need 2 envelopes, the white one and the black one, and they contain additional rules, let's say, or some orders for students, yes, to do what they have to perform, or sometimes maybe lose some points. So these are additional elements to the game. Kostka do gry jest najważniejszym elementem gry. Yes, jest ona 6-kolorowa w kolorach kart i kolor. Okay, the most important part is this little guy, this dice, which has different colors all around, and the colors of the cards and the colors of envelopes. And you also should have game rules printed on this sheet. Infografikę z podpowiedziami. And there's usually a little beautiful cheat sheet, right, with some information from geometry. And we have the answer key, just to check if the answers are correct. No i oczywiście punkty, które przysługują za poprawne odpowiedzi uczniom. And the sweetest, let's say, part is the, of course, money, that always is the best, right? We have special money called Erasmuski. So they are the rewards, they are appointed for good answers. So maybe we just put them on the table. Tego potrzebujecie, tak, no, zdobyć odpowiedzi. Jest papier i Czy to jest wszystko? I tak jesteśmy tak, ustalamy, że gra będzie trwała. No nie, musimy wejść do wygrywa. Ale wygrana jest wtedy, kiedy skończy się czas, bądź kończą się karty. Tak? All right, so we are ready to play. How about the other teams? Yes. Okay. And just one more thing. You finish the game when you run out of cards, for example, or your time is finished, right? The lesson is finished, or before the lesson is finished, just before a few minutes to count the points. Okay, so if we are ready, you can also have a little piece of paper just to write the score, or maybe do some calculations to help.
Okay, so if we are ready, then ready, steady, go. Let's start. Niech grę zacznie Rozymek. In our team, the game will be started by our raisin, as we say in Polish, because we have just one boy today. So he will be the first. The red one and the red question. The parallelogram. The parallelogram has 6 centimeters, x Times. times 3 centimeters. Dimension. The height. Width is lower to the longer side of the Parallelogram. has 4 centimeters length. Calculate the length of the Parallelogram. prostokątny. And you can use the card. Drugą wysokość musisz policzyć. Rysujesz na początek, czy rysujesz na początek tylko prostokątnik. Zaznaczasz długości boków. Wysokość opuszczona na krótszy z boków. Słuchajcie, to jest krótki, on jest z boków. Z boków. Nie. Ja nie jeszcze mam 6 i 3. Wysokość opuszczona na dłuższy z boków ma długość 4 cm. Oblicz wysokość opuszczoną na dłuższy. Równo do boku. Jak obliczyć? Wiesz? No a jak to było? No to odkładasz pole do czwórki i nie zarabiasz. So, okay, he had this red card, which is too complicated for him. So he couldn't answer it, so he doesn't earn any Erasmuski, any money. It goes back to the pile. And the black card. Lose to Erasmus. Oh, she has to lose to Erasmuski, but she doesn't have any, right? So it stays like Take 4 Erasmuski. wow, take 4 Erasmuski. So she gains the money. The measure of the ankle. I'm the measure of the ankle beta. Ile wynosi wartość kąta beta? 112. Dobrze. 112. You earn 1 parameter. Calculate the perimeter of an isosceles triangle if the side measures 8 centimeters and the base and 13 centimeters. Oblicz obwód trójkąta równonażnego. Perimeter is 29. 29. Nie w środku, chyba się. No, jak mówię. I jak mówię, A mi tu. Patrzcie, rozumiecie. Pole is 20 centimeters square. Calculate the length of the side of 10 centimeters. Równoległowo ma pole 20 cm kwadratowych. Oblicz długość wysokości, jeśli pierwsza jest ona opuszczona na boku długości 10 cm. Masz równoległowo, widzisz? Którego pole jest równe 20 cm kwadratowych, a długość jednego z boków wynosi 10. Oblicz wysokość opuszczoną na tym boku. I korzystasz ze ściągi, jeśli chcesz. Gdzie jest pole równoległowo? To jest rąb. Ok. To jak policzyć pole? Pole jest równe 20. Podstawa jest równa 10. Ile wynosi wysokość? Dobrze. 2. Brawo, good job. Ile? 2. Trzymaj kartę. 3. Aha, to nie pole do boku. Ja mówię, że to jest
Determine whether the sentence is true or false. The sum of the measures of the angles of a triangle is equal to the straight angle. Angle. Suma kątów w trójkącie jest equal triangle, to jest Jaki? equal. Równy, równooboczny albo równomienny? Equal? A nie. Suma wartości kątów w trójkącie jest równa kątowi prostemu. Prawda czy false? Equal angle, kąt prosty. Tam jest taki Będzie straight angle. straight, no masz tam. Prawda czy false? I tutaj są figurę. No, good. So you have one. Bancário tem que já outra vez. Tem que ser para nós vamos The sentence is true or false. Every Rectangle. is Mieszka. Rectangle. I to prawda zgodnie. Prawda czy false? Naprawdę do tego nie prawda. Prawda jest. Wrong answer. Not true. Determine whether the sentence is true or false. A rectangle has 90 diagonal angles. Tak. The sentence is true or false. Right angle. Angle. Eu primo. Certo? Primeira ajuda ali para aqueles homens. Não és tu, mas é ele. E ele que vai tirar. És tu, Beatriz? Wszystkie kąty takie same. I równo można powiedzieć, zobaczcie tak. Tylko nie będzie można powiedzieć, zobaczyć szczyt. Na równo boki jest. No i co robisz? Dobra, jest okej. Wiesz, Quantas diagonais consegues marcar nessa figura? Tá bem? Sim, diagonais. Quantas não? Não era a figura diferente? Sim. Quantas diagonais consegues marcar nessa figura? Consegues marcar? Não, tu podes fazer nos vectores, não é? 1, 2, 3. E depois não podes marcar. 1, 2, 3. Ainda dá mais outra. 9 são por causa do 9. E 9 são. Não, mas ela diz que está certo. Não é? Está certo? Vamos lá ver. Não, 9. Eram 10. Okay? The black part. And the black part says, each player one. oh, she has to give each player one Erasmusek now. Oh, this is the worst one. It's a bankrupt. A bankrupt card. She loses all her money. You give half Erasmus for the chosen player. You give half Erasmuski for the chosen player. So she chooses a person in the group and she gives half of her money. Dla wybranego gracza. Dobra. Jeszcze raz może. Czyli zaraz po prostu. Tak samo powinien być ona. If the answer is correct, to find that we don't have Chodźmy do odpowiedzi teraz dwie pytania. Find the base when of an triangle. The one is and Znać długość podstawy trójkąta równolinijnego, którego bokiem jest 5 cm, a od 19. Nie. Znać długość podstawy trójkąta równolinijnego. Jeśli mamy równe 5, a obwód 19, narysuj na przykład. No,
Szczęśliwo, wszak ramy jest równe 5, a obrót jest równy 19. Obrót jest równy 19. Dobrze. Okay. Czyli zarobiłeś 2 i jeszcze do tego 5, czyli 7 razy. 2 za poprawną odpowiedź i 5 za białą kartę. Oh, for the white one. Okay, 7 Erasmuski earned. That's nice, a lot. The height of the finger is always practically equal to the base. Wysokość figury jest zawsze używała do podstawy. Prawda czy fałsz? No dużo trudno. Jest może być forma. Tak? Załóżmy, no nie może to dobrze. W każdym razie, czy wysokość jest do podstawy? Prawda czy fałsz? Determine whether the sentence is true or false. The height of the figure is always parallel to the base. Ale to jest tylko wysokość figury jest zawsze równa do podstawy. Prawda czy fałsz? Równa do podstawy. Więc jeżeli to jest podstawa, to jest coś. A równego? A to nie. Nie, po prostu spadam. Determine whether the sentence is true or false. Reason of of the To jest podstawa, to jest figura, to jest żaden. To jest figura stosowana. To jest czyli podstawa. Profesor sobie podstawa, to jest ciekawe. To jest ciekawe. To jest podstawa. To jest podstawa. Witam. Co dzisiaj podstawy? Tak. Zaopatrz. On się wygląda. Nie zarabisz. the figures area along below, as in the fact the length of the side of the grid is 1 centimeter. So 39 centimeters and it's correct? Okay, come on. Okay. Shine money. All around for the children. Dobry wygląd teraz. Sympatia. A, o, Erasmuski. O, Erasmuski. Oj, oj, oj. Tam jest 11 Mostly Erasmuski. Jeden problem. The chosen one. One chosen. 5. Ja to nie masz po prostu. A, muszę go oddać, okej. Dobra, na pewno zapisz. It is possible to make a triangle with 3 right angles to the Czyli jest możliwe wykonanie tylko z 3 na płaszczyźnie. Na płaszczyźnie. Ale na 3 kontra. Nie da się. A, to się nie. To jest na płaszczyźnie. Dobra. Calculate the figures are down below. O, Cały trapezę, tak? A to można też powiedzieć, policzyć, żeby podzielić? Czy na... The rectangle perimeter is 18 centimeters. One side is 2 centimeters long. Find the length of the other side. Rectangle, czyli tak? Nie, to wirtualnie. O, to 13. Jeden do puszcza, drugiego oka. Zdajesz? No ja nie znam, nie robię nic tak? Tak, będzie? I to tutaj gramy? 18. Ile jest? 4. A za 4 x dodać 4 równa się 18. 4 x ponad 4 x dodać 4 równa się 18. Wydanie sprawdzisz. Ile musisz dodać do 4, żeby było 18? Czyli 4 x jest 14, więc ile równa się x? Musisz podać prością. 3,5 i 7. No nie. Do 3,5 plus 2. 3,5 to jest x, to nie ma 2 jest. Jeżeli to 3,5, to tego ma już 3,5, ale ten ma 3,5 plus 2. Rozumiesz? Tak. 7. 13. A masz to liczyć? Fajne lekcje, ale wstaje. Tak? 3,5, więc 13. 4,5. Na przykład, jeśli x wyszedł 3,5, to to jest 3,5, 3,5 plus 2,5. Powiedzieć? Na pewno, że mogę tam sobie.
Give the result of the triangles above round below. Podaj komu trójkąt. Równością trójkąt. No tak, wewnętrznie. Aplikuj z tym. Okej. Wiem, że nie przyjdzie. Tak, ona musi tu wyznaczyć. To jest ważne, to musimy na 71, to jest 42, tak? No to jednak. Ale ja dam ten. Nie wiem, to jest to. No, to już pytanie, że on się są. Nie, 27, no to jest 27. The diagonals of the rows are perpendicular. To jest, no, zielony, tak. No, już zaraz mogę to pytanie dlatego wziąć. No, proszę, to trzeba było przerysować, że oni robią takie coś, że przecież patrzcie, na sprawę, Ja wiem, że szybko będzie nam naprawdę skręca. ja mam tak, a my tak Wiesz, że to trzeba rozmawiać mniejsze. To niebieski zielony. to będzie podobne pytanie. Nie wiem. Joszą? Jak to byłeś? A ile, no dobrze, ile odnosi polityka? Okej, 20, a tego drugiego? 4 razy 8, 4 razy 8 to jest mniejsze, zielony 7. Ale jakby taki poziom 30, to tam zielony jest łatwiejszy. Aha, może mieć rację. Będę sobie dać taką jak kończymy grę. A kończymy zależnie od sytuacji. Czyli No, mamy 5 przykład. no, 7 minut. 20. Okay, and we play and play and continue. We can stop the game at any time we want, really. It can be 5 minutes before the end of the lesson, just to count. Or when the cards are all gone. On some of the cards, the white ones, it's written spin the wheel of fortune. Because at the beginning, the first version of this game, we were trying to make this wheel of fortune for the cell phone, to have on the cell phone and just spin. But we just really couldn't get through it. There was some mistake and it was really impossible. So we changed it for a normal dice. Yes, we just turned use the dice. instead of wheel of fortune. Yes, we played the dice another time. It was Yeah, it's just another luck, let's say, another time that you throw. yes, yes. Okay, and how are you doing? Yes, they are enjoyed, but the red ones are very hard for them, so they didn't learn it yet. So Yes, of course. keep it out, but it's You very just keep them out Yes. and go again to have Yes, green yes. and the blue color. It's easy. That's great. Yeah. Now you can count all your money. Okay, and the others, Thank you. Lisa, your students are observing, right? You're observing the game. Okay. dimension, the weight which is lower to the lower side of the parallelogram has 4 centimeter length.
Calculate the length of the parallelogram second height. Okay. So we have a winner here in Portugal team. Is yes, is the winner for now. Our game. Okay, congratulations. Yes. Congratulations. Okay, Frederick, you were asking something? Do you hear me? Yes. Yes, for us it's a perfect game because in my classroom I have 3 levels, and then it's perfect for the 3 level. For the 4th level, green it's perfect. Blue for the 5th level, and the red for the 6th level. And then they like it very much. And then they mix the group, and it's a perfect game. Thank you very much. Thank you. We are happy that you liked it. It's a big challenge with the red cards. It's even fun for teachers to play. Difficult because the children don't still have learn about area and perimeters, so there is a lot of questions about this. So blue questions are okay with some little angles and triangles, and that's it. But it's very new for them. It's in beginning of 5th grade, and this is very hard questions. But it's okay. It was fine, but they have to learn first, and retry. I think at the end of the school year. So I should have explained a lot of things during the game, but it was okay, and they like absolutely very nice this things with money, you know, and of course they earn money, but then at some point they have to give it to somebody else or share it. That's a very dramatic point at the game. But with 3 different levels, of course, you can adjust, or you can just play with one color, actually. Yes. Yeah. We are finished. I don't know. Is this 12? So the winner is Léa. Allez, on applaudit Léa. Nobody wants to be the winner? Hey. All right, so in our team, we have the winner too, and this time it's Irmina. Irmina, stand up. Stand up. Oh, this is a lot of calculating, really, and this cheat sheet, I think that this is a big help for you. Yeah. Okay, so if you enjoyed it, we are very happy. Thank you very much. And any last ideas? I don't know, Fanny, what do you think? As I'm here, what is the question? Well, are we finishing, or are we still continuing with the game? You do whatever you want, but I have to take my children back to the classroom because we are leaving in 5 minutes. In 5 minutes. So I will quit, but you can continue if you want. No problem. We finished, really, and I see that Portugal finished too, right? Yes, yes, we finished. And Lisa, how about you? Yes, it was nice. I explained the game last week at schools, and they are eager to play it. The green cards are okay. No, the blue cards are okay. The red are too difficult for our 5th grader.
but I will forward them to the Low Secondary School, and they can also try to play this wonderful game. Thank you very much. Higher schools for sure. Okay, so thank you very much. Thank you very much. See you. Bye. 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 Bye.